International law. What is it? Well, perhaps it's best to start with what it's not. It's not a single official big book of laws. And it's not enforced by an international police. And cases are not heard by a single court. No, it's a little more complicated than this. Instead, it's a set of agreements and customs that most countries follow most of the time. These agreements cover the rights and duties of states about things like war, human rights, trade, and diplomacy. They can be treaties, written agreements that countries sign like a contract, or they can be what law calls customs. These are principles and ideas that many already follow. These agreements only apply to countries, not companies or individuals. And this can get complicated because some corporations are bigger than countries. All this means international law has to keep evolving to fit our changing world. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Amos Sihombing dengan NIM 4015311063. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik. Oke, kita akan membahas yang pertama, hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Prinsip yang dasarnya sangat penting untuk menjaga hubungan baik antar negara dan menjamin kelancaran komunikasi serta kerjasama internasional, seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina. Terus, prinsip-prinsip dasar diplomatik. Yang pertama adalah 1. Prinsip kedaulatan negara. A. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan urusan internalnya. B. Prinsip ini menjadi dasar bagi hubungan diplomatik di mana negara-negara saling mengakui dan menghormati kedaulatan satu sama lain. Contohnya Indonesia dengan Malaysia yang saling bekerjasama antara ekonomi dan militernya. Terus yang kedua adalah prinsip kesamaan atau equality. A. Semua negara, besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan internasional. B. Tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lain. Contohnya seperti Indonesia dengan Cina yang dalam hal ini mengatur tentang perdagangan. Ketiga, prinsip persetujuan bebas atau free context. A. Setiap hubungan diplomatik harus didasarkan pada persetujuan bersama antara kedua negara yang bersangkutan. B. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam menjalin hubungan diplomatik. Yang keempat adalah timbal balik atau reciprocity. A. Perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada perwakilan diplomatik negara lain harus sama dengan perlakuan yang diberikan oleh negara asal perwakilan tersebut kepada diplomatik negara penerima. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Jadi diplomatik Indonesia harus diperlakukan sama atau setara, sama seperti negara di Indonesia. 5. Prinsip non-intervention. A. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara lain. B. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional, yang dimana contohnya adalah seorang diplomat tidak boleh ikut campur dalam urusan internal, baik itu urusan tentang pemilu, terkait masalah ekonomi yang terjadi di suatu negara itu. Keenam, prinsip penyelesaian perselisihan secara damai. Negara harus menyelesaikan perselisihan secara damai melalui negosiasi, mediasi, aspirasi, dan cara-cara damai yang lainnya, seperti contoh antara Rusia dengan Ukraina. Selanjutnya adalah kekebalan diplomatik. Salah satu aspek penting dalam hukum diplomatik adalah kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada diplomatik atau misi diplomatik, yaitu yurisdiksi negara penerima. Tujuannya adalah untuk menjamin agar diplomat dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan. Jenis-jenis diplomatik antara lain. Yang pertama, kekebalan diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan, yang dimana ini bersifat sangat anti hukum. Yang kedua adalah kekebalan yudisial. Diplomatik tidak dapat diajukan ke pengadilan negara penerima, yang dimana kekebalan yudisial ini diterima penuh langsung oleh diplomat. Yang terakhir adalah kekebalan atas properti.
gedung, kedutaan atau properti lainnya yang digunakan untuk kepentingan misi diplomat tidak dapat dicari dan disita, yang dimana ini bersifat privat dan sangat tertutup di bagian-bagian negara penerima diplomat. Dan ini dilanjutkan oleh Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Konvensi Wina 1961 adalah instrumen hukum internasional yang paling penting dalam mengatur hubungan diplomatik. Konvensi ini mengkodifikasi praktik-praktik diplomatik yang telah berkembang selama beradab-adab dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi hubungan diplomatik antar negara. Itu fungsinya diplomasi ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan internasional, yaitu 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Melalui negosiasi dan diplomasi, negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua adalah promosi kerjasama internasional. Diplomasi memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan budaya, dan lain-lainnya. Ketiga, melindungi kepentingan nasional. Diplomatik mewakili negara mereka dan melindungi kepentingan nasional di negara lain. Number 1, international law is state-centered. So international law regulates the conduct of states as main actors on international scene. Responsibility of international organizations and transnational corporations also became quite topical in the last decade. However, international legal instruments still traditionally address states. Number 2, there is no single authority in international law. So in the national legal system, on top of the hierarchy, you have the president, the monarch if you wish, or the government. In the international legal system, there is no such authority. This means that the national system is vertical and centralized, whereas the international legal system is horizontal and decentralized. So there is no central body making law or enforcing law. Number 3, international law is based on state consent. To define, consent is a legal or official permission to do something or an agreement as to action or opinion, and international law is based on state consent. As there is no single lawmaking or enforcing authority, states need to agree to assume legal obligations. Number 4, responsibility is collective. So in the national legal system, we speak about individual responsibility. A person who commits a crime is then individually responsible for it. In the international legal system, we speak about state responsibility, which by its nature is collective. The whole state is liable as a single legal entity. So if a national court or a military general, they disregard international law, we speak about state responsibility. There is also a notion of individual criminal responsibility in international law. It is possible for especially grave violations of international law, war crimes, crimes of genocide, and so on, but this is not the topic for today. Number 5, sovereign equality of states. The essence of the rule is that all states have equal rights and duties and are equal members of the international community irrespective of their differences of an economic, social, political, or other nature. States have to respect the personality of other states. Number 6, non-intervention in the internal affairs of another state. It means that states do not have the right to intervene directly or indirectly for any reason whatever in the internal affairs of any other state. So the examples would be encouraging overthrow of active government, inciting political destabilization, financing terrorist activities, economic pressure, or coercion. But still the last one is quite vague because the withdrawal of economic aid is not necessarily a violation per se. Number 7, the use of force is prohibited with very limited exceptions. So Article 2, Paragraph 4 of the Charter of the United Nations provides that all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Are there any exceptions? Well, yes, there are 2. First one, collective action for protection of international peace and security, which is governed by Chapter 7 of the UN Charter. And second, individual or collective self-defense if armed attack occurs, Article 51 of the UN Charter. Number 8, preserving peace and respect for human rights is key. So the Second World War brought not just the physical destruction of cities and damage to economies, but also enormous human suffering. And so after war, there was an understanding that human life is truly valuable. This is also reflected in Article 1 of the United Nations Charter, which provides that the purposes of the United Nations are to maintain international peace and security and to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and then to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all.